Sa kanan ko, Okay. magingay para kay Eugene. Okay. Ay natin sila. Drop na kay City ah. Wala pa sila. Binubugbog pa yung Phoenix sa labas. Macro guys, dito tayo. Sisilip niya yung ano scouter eh. Dito lang. Para wala makita dyan. Di wala pa napasok. Wala pa. Hindi nanonood. Nanonood live yan ah. Kaya nga eh. Napa on mic boy. Kala nyo yung Chok, oh. Pati yung MC. Nimrod ah, nag-ara. Nimrod lang yan boy, 1PT lang yan. Abangan nyo na lang, baka umikot. Wait lang, wala pa boy. Nasa taas na sila na hagdan. Alerto sa Nimrod ah. Baka masipa kayo, manggaling bigla ng laser ah. Sa R1 pa rin, para to. Sige lang, bantayan nyo lang. Baka masipa kayo dyan. Ayaw pa RJ yung Phoenix, gago. Kinukutong-kutong nyo Share na yan, boy, ah. Bigla kayo dyan ah. Para po sa likod. Tagal. Ready, nakatapak na sila mid-buy. MH na. Okay, sumilip na yan. Pumasok na yan, ano yan, scouter niyan. MH na. Huwag nyo silipin. Anak ng teting. Sinabi na nga nakatapak namin. Sinilip sa mid ang pota. Bobo eh. O, 3 ito ang tracket mid. 6, 5, 4, galaw. 3, 2, 1. Up. Itabol na iba boy ha. Hindi sabay-sabay yan. Pero itabol na yung iba. Tang ina, nadropan ng Alps. Gago, bobo mag-drop. Alps yung drain up. Ready 1. Up. Linis lang ha. Pasok mid patay boy. May archer pa ha. Ready 1. Up. Linis pa. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid patay. Hagdan. Ready 1. Up. Kalma. Kalma. Ayan o. 1. Up. 2. Up. Linis lang. Pasok mid patay boy. Pasok. Pasok. Pasok mid boss. Pasok mid. Pasok mid. Dali. Nakatapak sila ng L. Dali. 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 Pasok mid. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa. Pa L. 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang ha. Linis. Box. Box. Boss. Boss. Box. Ay gago. Nag-L to yung iba. Pasok lang L. Pasok lang L. Linis lang. Linis lang. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L boss. Pasok L. 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 Birth certificate. Pasok L. Israel daw oh. Hindi na makita sa tapo. Salin nyo agad. Umiinit na ulo niyan. Kanino party yan? Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara pa mid. Hello, party ko. Mid ah. Mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, Phoenix ah. Wala. Tara, lower R. 3, 2, tara baba. Lower R. Lower R lang. Nasa R1 HR. Ay, chaos. 3, 2, tara R1. R1. Akit. Akit lang muna. Akit lang. 3, 2, 1. Tara tulak R2. Kana, kaliwa ah. Bumaba. Ito already. 1. Up. Setter, boss. 2. Up. 3. Up. Tulak, boss. Hello?
Yung kanan, boss. Hello. Pasok, box. Hello, linis. Boss tayo? Sabi ko, kaliwa eh. Ang dami nagkanan. Okay, tapakar. Ayaw nyo ha. Bahala kayo. Tapakar, tapakar, tapakar. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak na R2. 2, 1, tulak R2. Hitable na yan ha. Hitable na yan. Linis na R2, linis R2. Linis R2, tulak R2 boss. Tulak R2, susunod niya yung HR. Ay chaos. Linis R2, 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 pesto R2, pesto R2. R2 po, R2 po, R2 po. R2 po, ayaw nyo po, R2. 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 Ito na to. Ito na, ito na, ito na. Bito pa nga MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay. Gago. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba, 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 baba. Ayun o, ready 1. Up. 2, up. Akit na, mid entrance, boss. Mid entrance, mid entrance, mid entrance. Ang dami, may nagle-laser. Sige, kulitan nyo. Wasak-wasak talaga tayo niyan. Mid entrance na, ano? Ayaw nyo umakyat. O, tain na nyo. Ayaw nyo. Sige. Tapak mid. Tapak mid patay. Hagdan pa. HR. Tapak mid patay. Sige, kulitan nyo ah. Bahala kayo ah. Tapak mid patay. Sa gusto makinig. 3 to pasok. Pasok, pasok. Linis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pabitaw MH. Bitaw MH. Bitaw MH. Bitaw ah. Bitaw, bitaw, bitaw. Macro. 3. Kalma. Kalma. Pagpa-laser, tulak agad tayo. Macro ah. Lower. Hagdan, hagdan boy. 3 to go. L1. Pa L1, pa L1, pa L1. Dali oh. Kalma, kalma. Laser, 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 laser. Tabi ka gan. Laser. 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 Phoenix. Pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Lower lang ha, lower lang muna, lower lang muna, lower, 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 lower. What si setter? Wala ba mabait na setter? Ready, 3, 2, attract, ready 1, up. Binakim ko na boss. Akyat, uy, ayaw nyo. Akyat, akyat, linis, dalihan nyo. Likod oh. R3, L3, L3, tingin L3 boss. Tingin L3 oh. Oh, 3, 2, ang babae L1. Babae L1, pasok L1 patay boss, dali. Papasok Phoenix dyan ha, bilangan nyo ha. Pasok L1 patay boss, pasok L1, pasok L1, pasok L1. Bilangan nyo ipapasok boss. Bilangan nyo ipapasok, hindi sabay-sabay yan. Papasok kayo sa bilangan nyo boss. Pasok L1 patay. Palag nyo ha, bilangan nyo sarili nyo, 8. Bilangan nyo sarili nyo boss, palagan nyo na ha. Palagan nyo na boss. Palagan nyo na yung iba ha. Linis na boys. Boss. Box po box. Ang dami sa labas. Boss, paiho kami sa sa loob. Kawawa kami oh. Walang kaiw-iw yung kalabang kami, puro iw. Pasok lang L, pasok L, pasok L. Pasok L, bilangan nyo sarili nyo. Kawawa sa mga shaman. Puta, chinachapsay lang kayo sa labas. Pasok L, pasok L, pasok L. Bilangan nyo sarili nyo, bossing. Bilangan nyo sarili nyo, ha. 8, 7. Phoenix tong binibilangan ko, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, Phoenix, ha. Pwede na, 3. Up. Phoenix po, Phoenix, ha. Phoenix tong binilangan ko, ha. Pwede pa, linis pa. Pasok L, pasok L, pasok L. Ready, 1. Up. 2. Up, may kalaban pa boss. Yung risky oh. Linis lang po. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Umayon na. Pasok L, dali. Pasok L, pasok L, pasok L. Pasok L, bossing. Pasok L pa, pasok L. Wala na. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, trap pamid. Pamid, 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 pamid. Wala, 3, 2, 1, baba. Baba, 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 baba. Laser, 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 laser. Laser boy, laser, laser, laser. Laser, R2, R2, pa R2, pa R2, pa R2. Pa R2, pa R2. Oh, ready ha, pa R2 pa lang. Pa R2, ready. 3, 2, 1, trasetter. Ready, 1. Up. 2, up. Akit boss, wala talaga nagsisetter. Bahala kayo. Okay na nyo ha. Sige, palag. Palag nyo. Akit nyo, babangga. Walang babangga to. Sige, tapakar, tapakar, tapakar. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. O, tapakar, R. 3, 2, 1, trapasok.
O, bilangan nyo, sarili nyo, boss. Go, pasok, pasok kar. Kanya-kanyang bilang yan. Pasok kar ha, bitaw MH. 3, 2, 1, tulak R2 na. Ano, turuan. Tulak R2, tulak. Bangga ng bangga to, boss. Bangga ng bangga, wala setter eh. O, 3, 2, 1, baba, pa-laser. Ito, ayaw nyo. Pael. 3, 2, racket. 8, 7, 6, 5, box. 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Pwede na lahat yan, bossing. Baka gusto nyo itira. Palinis po, box pa. Ready, 1. Up, HR, ubos kayo, boss. 2, up. Hagdan, tingin, hagdan. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palag. Pasok L. Palinis lang ha, Pasok L. Ubos yan. Pasok L. Pasok L, bossing. Okay, pasok L. Pasok L, sa box, sa gitna, meron, oh. Sa box. Pasok L, boss. Ano yung Zero Boy? Pasok L. Pasok L lang ha, pasok L. Dali, pumasok sila ng mid. Pasok L kayo. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid. 3, 2, 1. Tara, akyat. Ready, 1. Up. Akyat, flashing. 2, up. 3, up. Akyat. Uy, akyat nyo. Akyat. Pasok mid ha, hagdan, ready. Sige, wala. Pasok mid. Pasok mid ha. May nakapiin sa hagdan, boss, patira. Pasok mid. Pasok mid pa, boss. Dali, nakatapak sila, oh. 3, 2, 1, bitaw MH. Tara, par. 8, 7, 6, 5. Akit ha, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2. Up. 3. Up. Box! Hey! Hagdan pa rin sila. Puro sorte. Upo ka na ng mga sorte to. O, talinis. Pasok kar, boss. Pasok kar. Upo. Kainan nyo. Yari na kayo. Pasok kar. Yun lang. Ang tagal natin mag-recover. 7. Bitaw MH. 6. 5. Tara baba. Lower L. 2. 1. May table na yan, boy. L. Lower lang, ha. Lower lang lang, ha. 3, 2, 1. Tara, pamid. 8. Uy, nakyat. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Pwede na, boy. Putang ina, piraso na lang matitira. Oh, hagdan. Macro, bitaw MH ha. Dikit sa party. 3, 2, 1, trapa laser. Dali, laser. Ito. Ready, 1. Up, par. 2, up. 3, up. Banat, boss. Paubos. Hello? Palinis. Pa-laser. Laser pa, boss. HR pa, boss. Boss, par na. Akit na. Pasok kar patay. Akit. Arpo! Hak po, ayaw nyo makiat. Patay talaga kayo sa Phoenix. Tingin hagdan ha. Phoenix, hagdan, patingin. Ayaw magsiakit eh. Patay talaga kayo dyan. Pasok kar. Pasok kar, boss. Okay na, bitaw MH. Yun yung mababagal. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Baba. Ayun, oh, lower. Lower lang muna. Linis muna baba. 3, 2, 1. Tracket. Ready. 1. Up. 2. Up. Akyat! Ngayon lang nga kay Chiba. Ang lala, oh. Sige, pasok mid, boss. Pasok mid. Talo panalo. Pasok mid. Pasok. Hagdan. Tingin kayo hagdan, boss. Rotate naman kayo. Tang ina, mauuntog na kayo sa portal, oh.
Utang na kayo sa portal, ayaw nyo pa mag-rotate. Agdan, Nimrod. Nabulag na yan, boy. Tumira ng ano, multo. Pasok mid, boss. O, bito MH. 3, 2, 1, trababa. Par. 4, 3, 2, 1, akyat. Up. 2, akyat. 3, akyat. Ubus-buso, nakaset yung kaliwa, nasetan ko. Ready, 1, up. Pasok ka ra, 2, up. 3, up. Hagdan, boss, hagdan, patingin hagdan ha. Box pa, iba, boss. Pasok kar, ubos oh. Ready, 1, up. Pasok kar, ubos oh. 2, up. 3, up. Pasok kar, boss. Pasok kar. Harap mo, Tyrell ah. Pasok kar. Dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. L, 8, 7, 6, 5. Macro. 4, 3, 2, 1. Tracket. L, 1. Up. 2, up. Tingin agad ah. Dalian nyo. Tingin agdan. Ready, 1. 1. Oh, tangina, takot. Pasok L pa tayo, boss. Okay, nung may loob. Gago, baba. Nag-clash sila ng Phoenix, boy. Babay nyo. Palaser. Mid pa tayo, boy. Pasok mid pa tayo, boy. Diretso kayo mid entrance, boy, ah. Paglinis nyo dyan, ha. Pasok mid entrance. Mid entrance po tayo. Mid entrance. Nalinis nyo? Pasok mid. Putong, sarap na, no? Pa nakadali na, no? Pasok mid, boy. Pasok mid. Dali. Papasok sila ng R. Bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4. Puta, teka, boy. Ang haba. Gago, rally. 3, 2, 1. Track, ready, 1. Up. 2. Up. Tangina kasi yung ibang tagal mag-image. Hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubus tayo, tapakar ha, palag na lang, tapakar. Ang bagal kasi nung iba mag-image, full buffs malala. Tapakar, epes daw, 1. Tapakar, 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha, 8, 7, 6, 5, bitaw image, 4, kalat na, 3, 2, box ha, 1, up, 2, up, palinis po, 3, up, palinis po, box. Sa pa, ready, 1. Up, pasok arpa tayo, boss. Hagdan, ready, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Pasok ar tayo. Pasok ar. Okay, nakatapa ka, ready ha, papasok ata ha. Oh, 8, 7, bitaw image, 6, 5, 4, 3, box, 2, 1, up, 2, up, 3, up, paslinis po ng box, bossing, patulong, sa pa, ready, 1, up, sa gitna, boss, 2, up, 3, up, hagdan, patingin, wala, sige, pasok ar, isa pa, boss, anlian nyo kami, boss, hagdan, R2 side, box, pwesto, ready, 1, up, ready lang. Ready ka, press boy. Dali, bitaw MH. Tutulak tayo, R2. 3, 2, atrago. Tulak R2. Dali, papasok sila eh. Tulak ka, sagad nyo box ha. Sagad nyo box, boy. Box. Pasok agad, box, boy. Hawakan nyo yung box. Pasok, box, dali. Ay, gago. Pasok, box, meron sa hagdan. Ready ha, ready. R3 side kayo, R3 side, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Tingin na, hagdan pa, Phoenix, ready, 1, up, 2, up, 3, up, palag pa, boy, ubos pa to, box lang, hawakan nyo yung box, sa pa, ready, 1, up, 2, up, palag pa, ubos, gago na, higpag siya niyan, puking ina, Nimrod pa, boy, hagdan, ayaw, umakyat, oh, SP tayo, boy, SP, R, tapakar, 3, 2, 1, trapasok. May mga hindi nag-SP dyan, matik yan. Patay kayo, boss. Gumagapa kayo. Buti na lang, talawang guess yun. Pasokar. 3, 2, 1, trabitaw image. 3, 2, 1, trababa.
Baba. Nakita si Jesus, ayaw patayin. Ay, ano, baba, boy! Sundutan niyo muna yung ulo. Baba yan. Sundutan niyo lang. Uy, huwag kayo pumesto na hagdan. 3, 2, 1, tara, tulak na, boy. Tulak na. Gago, pinesto niyo baba na hagdan. Okay, ina niyo. Oh, L1 side. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Gago, wala akong mabitaw. Puping, ina mo. Okay, palag pa, boss. Oh, akit mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay. Pasok mid patay. Pasok mid patay, ha. Bilangan niyo sarili niyo, bossing. Portal side kayo, boss. Yung mga nakakyat. Palag na, pwede na. Palag na, pwede na. Bilangan niyo sarili niyo, boss. Tingin pa sa hagdan. Palagan niyo, ay, uy, galaw na. Puta, ang daming tulog sa bilog. Boss, galaw. Hagdan pa. Nakapiyo yun, oh. Nakapiyo. Yung OT, yung Dilon. Pasok mid. Pasok mid pa, boy. Pasok. Anlihan niya, boy, ha. Palagan niyo lang, ha. Ubusin niyo, boy. Carousel na naman to. Ayan na, pumasok ka. Bilangan niyo sarili niyo, bossing. Portal side lang kayo para hindi kayo masyado maanuhan. Ayan na, pwede na. Banat na, boss. Banatan nyo, bossing. Banat. Galaw nyo. Left and right, boss. Left and right, galaw kayo sa portal side, pero left and right. Gago, chani talaga kayo dyan. Nako, yawa. Ayaw nyo? Linis, uy. Palinis. Pasok mid, boy. Tinatayo nyo dyan. Tangin. Tangina boy, iba nakatayo na lang. Lalabas na yan. Pasok mid. Walang shaman yan, oh. Puta, ubusin nyo, boy. Walang shaman yan, hindi sabay-sabay yan. Palinis pa. Bitaw nga, MH, boss. Ang daming gumagapang, eh. Palinis. Uy, sa bilog. Palinis. Hello. Ayun nyo na ba? Itabal na yun nasa bilog. Hello. Tulong. Sabi ni kaka. Pasok lang, mid. Ubos to, boy. Pasok. Dali, lilipat na yan. Dali. Pasok. Bitaw MH, ha. Puta, isa pa kayo, boss. O, 3, 2, atrapa L1. Lower. 8, 7, 6, 5, 4. Trakyat. 3, 2. Chaos, 1. Up. Chaos, boy, pwede na. 2. Up. Uy, Chaos. Ay, gago. Walang pamansin ng Chaos. Sa box. Dumiretso ng R2. Uy, Chaos. Ay, gago yun, oh. Mag-shota ba kayo dyan? Ay, nyo umalis dyan, ah. Palinis lang. Pasok R. Pasok L, boss. Pasok L. Ubos to. Palinis, boss. Uy. Paiyon na ito na sa box. Wow, naman talaga sa shaman, no. Bilangan niyo, boss. Pumasok, ha. Bilangan niyo. Hindi sabay-sabay yan. Pabitaw MH. Pabitaw ng MH. Bitawan mo. Ayaw mo. Sakalin mo. Oh, go. Linis. Oh, 3, 2, 3, baba. R. Lower R. Akit mid. Phoenix, ready, 1. Up. 2. Up. Linis lang. Dali, habol dito yan. Akit kayo, boss. Ayaw nyo umakyat. Tapos na yung clashing. Ngayon lang kayo nakarating. Okay lang, ina. Oh, 3, 2, 3, baba. Papa-laser, boy. Pet muna, ha. Pet lang. Kaliwat kanan. Ready, 1. Up. 2. Up. Tumulak na, oh. Palagan nyo. Putang ino, backlane. Ay, gago pa. Isa lang akin doon. Laser pa, boss. Laser. Ayun, oh. Subsuber, oh. Subsuban, boy. Linis lang. Laser. Laser kayo, boss. Ang kalat nyo. Okay, ina. O, 3, 2, 1. Tara pa, L. Pasok L patay, boss. L. May nagchachacha, gago. Pasok L, ha. Papasok kay Char dyan, boy. Pasok L. Gago, hindi pumasok. Pasok L lang, wait lang. Nag-medium kayo kasi. Akitin nila yung HR ata sa R. Pabitaw nga MH, boy. Kakainin nila HR. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Dali, baba. Putang, inang pamindot yun, oh. Oh, laser. Laser, boy. Laser, dali, low flat. Papatay nila, OT. Ay, hindi. Ito, lower L2. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ako dun. Sige, linis. Tingin laser, ha. Tingin lang, ha. Palinis pa, boy. May kalaban pa. Ayun na, galing R2. 1 up.
2, up. 3, up. Palag pa, boy. Palag pa. Kaya pa? O, reset tayo. Laban na lang palaga. Laban na lang yan. Pa-L. Tapak L, patay, boy. Tapak L, patay. Yung mga kaligtas, alam nyo na, punta L. Yung mga kaligtas, pa-L. 3, 2, antra, pasok L. Pasok L, palinis dyan, ha. Nimrod lang yan. Pasok L. Gago, may ibang nagtatop, boy. Palayasin nyo yun. Pasok L. O, bitaw nga MH, boy. Dali, pa-mid tayo. 3, 2, 1, tara baba. Pa-mid. Itabol na yung Phoenix, ha. Akit na. Kainin nyo na, Phoenix, boy. Itabol na yan. 1 up, gago. Hindi, nag-tornado yung nasa unahan. Nakikita. Pasok mid. Ang dami namatay. Teka. May namatay, eh. Pasok. Isang PT yun. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1, tara baba. Op, kalma. Macro, lower mid. Wait lang, ha. Pa-rotate camera. 3, 2, 1, tara pa L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, itable na, ha. Kago nag-SP yung iba. Iniwan yung pamilya. O, tara pa L2. 3, 2, 1, tara pa L2. Asan tong chaos na to? Ina, nag-iikot. L2, remage. Remage, dikit. Huwag kayo masyado malikot kasi. O, 3, 2, 1, tara baba tayo, pa-laser. 8, 7, pa-mid. 4, 3, ayun na, 1, up, 2, up, 3, up, fucking inap. Nasa harapan na naman. Tulak niyo pa-mid, ha? Pa-mid, lower mid. O, balik laser nga, kaya ba? Sige, laban niya na lang. May maglo-lower mid, ha? Phoenix. Laban na. Tapak mid patay, boy. Tapak mid patay, boy. Reset na sa mga gusto mag-reset, ha? Tapak mid, dali, sabi ko, boy. Pasok kayo, Smith. 2 seconds na lang, ha? 2, 1, tara, pasok. Bitaw MH, ha? 8, 7, 6, 5, 4, galaw, 3, galaw, 2, 1, up, hitable na, ha? 2, up, 3, up, palinis po, paikot, palinis. Sa bilog meron na, ready, 1, up, 2, up, 3, up, palinis, uy, palinis, sa left side meron na. Pasok mid patay. Pasok. Sino pa nasa top na iba? Si Zero, tsaka si Risky. Pasok mid, dali, boy. O, bitaw MH, 3, 2, 1, tara pa L. 8, 7, 6, 5, 4, akyat. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat kasi, boss! Anak yawa, o. L2 side, tingin, ready, 1, up, 2, up, box kasi, o. Gago, ang dami sa labas, hindi nawakan yung box. Tapak L, patay, boss. Tapak L, habol kayo, dali. Tapak L, dali. Kapal pa, onte. O, 3, 2, atra, pasok. Bitaw MH kayo, ha? Bitaw MH, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up, linis box, boss. Kaliwat kanan, o, baba, taas. Sa pa, ready, 1, up, 2, up, pasok L, patay, boss. Box, o, box. Sa box, boy, hindi sabay-sabay yung chaos. Sa box po, mga sorty. Awa lang, 1, up, pwede na chaos, 2, up. Pasok L, nag-unli talaga yung mga kulit, oh. Tangina, boy, walang epes yan. Gago, unli, walang kwenta. Pasok L. Unli, walang kwenta yan, patingin lang na hagdan, ha. Baka biglang pumitas yung Phoenix. Pasok L. Gago, unli, walang kwenta yan, boy. Uy, ubos kayo. Bitaw MH nga, boy. Nakawan nyo MH, boss. Pasok L, uy. Pasok L. Lower box. Puta, ubos kayo, boss. Bilangan nyo. Yawa. Pasok L. Ano, hindi kaya? Yawa, o. Tapak L. Wala mo na papasok. Tapak L. King na kasi, ang dami sa labas, eh. Tapak L, boss. Dali.
Hindi pa talaga nag-ASP iba oh. Nag-revive talaga, gago. Oh, 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ah. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. Hitable na. 2. Up. 3. Up. Palinis po. Utang lang na loob. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Naset na yan ha. Naset yan. Palagpa buhay. Palagpa buhay. Ready 1. Up. 2. Up. Palinis po. Box. Hello. Wala ba talaga maglilinis ng box? Palinis nga. Palinis nga. Toya. 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 Pasok. Pasok. L. Pasok. L. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok. Pasok. L. Pasok. L. Uy. Ayaw gag. Inang nakatapak lahat. Bitaw kayo image. Bitaw kayo image. Bitaw kayo image bossing. Bilangan yung sarili nyo ha. Bitaw kayo image. Okay palag. Palinis ng box. Tsaka kayo gumalaw. Pag nalinis yung box, madali tayo makarecover. Oh, linis. Linis pa. May pula pa boss. Mga siyama kasi ayaw gumamit ng iyo. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L, dali. Pasok L. Magmimid na to. Pasok L, dali. Lilipat na to. May pula pa ah. Uy, may pula pa. 3 to trap baba. MH. 3 to R. Par. Lower R. Lower lang ha. 8. Akyat. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Pwede na. 2. Up. Palinis. Box. Box, boss. Box, yung binilangan ko yung makapal yung boss ha. Eh mga may hitable na iba dyan na nauna. Ready 1, up. 2, up. Palinis pa oh, may pula po. 3, up. Pasok L, pasok R. Pasok R. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Okay na? Oh, bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo pa mid. MH boss. 3, 2, trababa. Lower mid muna, boy. Lower mid, akitin natin Phoenix. Wag, again, no, go. Lower L, ha. Diretso na lower L. Lower L, boy. Lower L, tingin lang. Tingin lang, boy. Tingin lang. 3, 2, atro, laser. Laser, boy, laser. Laser, umabol. Oh, L2. 1, up. 2, up. Tulak pa L2, boss. Tulak pa L2 para makapesto. Putang ina, sa gitna pumes. Wala. Oh, tapak L. Sa bilog kayo pumesto. Tulak pa L2. Tapak L. Abangan nga natin pagbaba ng chaos eh. Tapak L, boss. 3, 2, 1, pasok. Oh, bitaw image bossing ha. Pasok L. Putang inang parte ko, napakatumal. 10 taon magsipasok. Yun sin, namatay pa. Kung saan man naroon yun, puking ina. Ito image, 3 to baba. Pa, mid, wala. R, kita, 3 to racket, ready 1, up. 2, up na vacuum ko. Akyat! Ay, naku, yawa talaga. Linis. Linis lang, boss. Pasok R patay. Pasok R. Tap. Pasok R. Pabitaw nga ng MH. Oh, ayun oh. Baba. Puta, Nimrod lang yan. Tsaka Phoenix, boy. Linis lang. May hahabol. Oh, lower mid. 3 to atrago. Lower mid, boy. Kakapasok lang nila ng L. Kainan natin HR. Laser. Ready 1. Up. 2. Up. Laser agad! Bababa sila! Pesto laser, boss! Ready! Kaliwat ka na, wala susubsob. Ready 1. Up! 2. Up! Ubus na yan! Uy! Harap! Galing L1! Puta! Tumagos pa kayo na pa L2 nun? O, pasok L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1 patay. Dali ka, kainin pa natin HR. Pasok L1. Nimrod mo na. Ready 1. Up! 2. Up! Kain! Papasok HR ha. Ready ha. Pasok L1. Pasok L1. Pasok ka. Putang ina, may scouter lang to. Si Dux. Ayun o, 8, 7, 6, 5, 4, galaw, 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Uy, banat boss.
Puking ino mo. Sinabunutan ako sa 10 tao. Sige, palag pa, boss. Box! Ay, yawa talaga yung box. Iniiwan ng mga shaman. Walang taga-iw. O, reset tayo, boss. Wala tayong taga-iw eh. Tapak L. Tapak L. Tapak L, boss ha. Tapak L. Tapak L. Tapak L, boss. 3, 2, 1. Trapasok. O, pabitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Paulinis kasi ng box. Ang dami talaga sa labas. Sige. Hindi tayo mananalo ng clash niyan. Sige, tapak L ulit. Ayaw niya linisin yung box ha. Labas kayo ng labas. Sige, tapak L. L, tapak, tapak, tapak. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw kayo MH. Bilangan yung sarili nyo. Bilangan yung sarili nyo. Hayaan mo pindutin kung di naman nilalamas. Linis lang ha. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Hindi ako magbibilang mag-isa dyan. Bilangan nyo. Hindi kayo nakikinig eh. Kanya-kanyang bilang tayo. O, tapak kayo ulit. Tapak R. Ito, HR. R. 3, 2, 1, pasok. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo ha. Marunong na kayo magbilang. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Bitaw MH. Sige, diskarte. Kanya-kanya. Hindi kayo nakikinig eh. Palag. Arpa. Tapak lang R pag namatay. Tapak lang R. Kaya pa ba linisin to? O, pasok R. Ubus to. Pasok R, boss. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo ha. Hindi rin sabay-sabay yung chaos. Okay, palagan nyo, boss. R po, R. Pasok nyo. Pasok nyo R, boss. Pasok nyo. Box po. Pahawak ng box. Sa mga pwede. Box po. Sa gitna po, may piling, may piling zombie. Sa gitna po. Pasok R, boss. Phoenix pa, boss. Ano ba? Pasok R. Pasok R, bossing. Bilangan nyo yan. Bitaw MH. May shaman ba tayo? Wala na ako nakikitang MH. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, bossing. Pwede na yung iba, bossing. Pasok R, boy. Pasok R. Pasok R pa. Ubus na. Linis lang, boss. Pasok R pa, boy. Pasok R ha. Hindi sabay-sabay yan. Sige. Bilangan nyo. Bitaw MH. O, bilangan nyo ha. Galawan nyo. Sige. O, 1 up. Pwede na iba, boss. Pwede na iba. Hindi sabay-sabay yan. Tutukan nyo iba. Piling zombie sa gitna yung iba, boss. Phoenix, sandan. Palag pa, boss. Palag pa po. Putang ina mo. Puro Mission Yuri King. Box. Hello. Pasok R. Ayaw nyo pumasok? Okay, ina nyo. Ayaw nyo na. Pasok R. Pasok R pa, boss. Pasok R. Ito. Pasok R pa, boss. Pasok R. May boy po. Pasok R pa, boss. Palinis po. Palinis pa. May kalaban pa, boss. Ayaw nyo na ba? O, tapak R. Sabay-sabay. Tapak R. Tapak R ha. Pag namatay ha, tapak R. Okay, laban na lang sa mga boy pa dyan. Tapak R tayo. Tapak R. Sige, pakapal pa, boy. Tapak R pa, boy. Wala na? Nasa loob pa iba? 3, 2, 1, pasok. O, bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH ha. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palag pa, boss. Ubus to. Palinis lang box, oh. Palinis lang ng box. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up.
Pasok lang ha, pasok R boss. Pasok R, pasok R. O, R to side, 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 all way. All way, all way, all way, all way, all way, all way. All way, boss. All way, bitaw image. 3. All way lang ha, all way lang. O, tara balik. Box, box. Labas ng box. Labas ng box. O, pabitaw image, boss. O, meron? Meron ba? Meron ba? 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba, 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 baba. Oh, lower L, lower L, lower L, lower L, lower L. Lower L. Oh, pa L2. Go na, go na, go na, go na, go na. L2 ha. L2, 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 L2. Tulak, boss. Ay, yawa talaga. L2, boss. Ay, yung palang yung iba. Oh, reset tayo. Tapak L. Oh, awan. Tagal natin tumayo doon. Wala pa rin image yung iba. Tapak L, tapak L, tapak L. 3, 2, 1, tara baba. Ah, pasok, 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 pasok. Dito image ah. 8, 7, 6, 5, 4. Repeat po. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Oh, tangin naman. Sinabunutan. Linis box, boss. Yung mga shaman kasi useless na boy. Oh. Ayaw na mag-CEO. Wasak-wasak talaga tayo dyan. Okay, pasok R. Pasok L, pasok L. Hagdan, 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 hagdan. Galing hagdan. Wala nag-react. Okay, palinis, palinis. Kayo sa box ha. Box po ulit. May pula po. May pula po. May pula po. Pakipansin. O, pwede na yung chaos. HR, chaos. HR, chaos. Pwede na ba ya? Ready 1. Up. 2. Up. Sa bilog, sa bilog boy. May itabol sa bilog. Image ang puta. Hindi ka makagalaw eh. Kawawa Okay sa'yo. pa lang. Ayaw nyo na. O, tapak L. Tapak L. Sabay-sabay. Tapak L. Ang kalat kasi gago. Yung iba talaga literal na hindi na nag-iiw. Tapos hindi na nagbabox. Kahit sabihin yung box. 3, 2, 1, pasok. Bitaw image. Bilangan yung sarili nyo. Total, di kayo nakikinig eh. Kanya-kanya tayong bilang. Bilangan nyo yan ha. Hindi ako nagbilang. Palag na ah. Box. Box boss. Ayun oh. Hagdan. Tingin. React. Hagdan. Oh. Nimrod. Dami nyo na Nimrod. Palag na. Palag. Linis. Box. Pasok L ah. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. Pasok L. 7. 6. 5. 4. Bitaw image ah. 3. 2. 1. Pwede na. Meron na. Meron sa bilog up. Meron sa bilog boy. Yun na nga. Nakapi yun. Nasa gitna boss. Palinis, palinis. 8, 7, Phoenix to 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, Phoenix boss, pwede na. 2, up, 3, up. Pasok ila, pasok ila. Ubos to. Pesto lang. Inong yan. O, reset. Reset tayo, tapak mid. Reset pag namatay ha. Sige, laban nyo na lang yan. Tapak mid pag namatay. Tapak mid namatay, may mga na-DC. Pasuyo yung mga na-DC ka party boy. Ang dami na-DC, shaman tsaka hitter oh. Pasali mo na yung mga na-DC. Tapos tapak mid. Wala na ba? AFK na ba yan? Yung mga yan? O tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galawa, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis na boss, palinis na lang yan ha, 8, 7, 6, 5, HR to, 2, 1, up, 2, up, HR, 3, up, palag pa boy, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chaos, up, 2, up, chaos ha, chaos, gago sa Phoenix tumutok yung iba. Okay, palag na lang, tapak L pagpatay, ah, palag pa, sige, tapak L boy, tapak L, sabay-sabay tayo, tapak L boy, tapak L, sabay-sabay ha, sige, tapak L boy, tapak L pa boy, kapal pa, dali, tapak boss. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw image ha. 8,
7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa, boss. Box po. Isa po. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa, boss. Box. Isa po. Ready, 1. Up. 2. Up. Palag pa, boss. 3. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El. Pasok, El, boss. Ubus to. Ready, 1. Up. 2. Ubus pa. Ubus to, boss. Galaw lang. Sige, bilangin niyo yung sarili niyo. Ha? Inubos namin yan, oh. Palag pa, boss. Palag pa. Ready, 1. Up. Pwede na, ha? 2. Up. Palag, boss. Hello? PT, sino-sino yung kikik ko na ba eh? May mga AFK na sa labas, eh. Poking ina. Oh, reset tayo. May mga AFK na sa labas, gago. Ano tumalagas na eh. Sayang slot, ang daming sumasali, boy. Tapos mag-AFK lang kayo bigla. Oh, ayos muna, PT. Labas muna, ah. Wala mo na mag-aanli, ah. Baka pasok kayo ng pasok. Binapsang ko sa harapan, patay tayo lahat. Okay na ba? Nasali na ba? Nasali na ba? Hello? Okay nang ina mga PP, wala pang type. Tapakil. 3, 2, atra, pasok. Dito tayo, Mitch, ah. Tang ina, yung sin AFK na ayaw, no. Sayang slot, ah. Gaya may mar lang, ah. Oh, bito tayo, Mitch. 3, 2, 1, atra, baba, boy. Baba, pa laser. Magka-clash yun sa laser. Oh, kalma. 3. Kalma. Putang ina. Sige, bahala kayo. Oh, tara, 3 to. Tara, tulak tayo, laser. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak! Ano na? Ito, okay, so. Okay, ina mo. Nag-aabangan dun, oh. Oh, wala talaga tumulak dun, oh. Nandun pa rin sila, oh. Okay, palag nyo. Oh, par. 1. R1. Pasok R1 patay, boy. Lower mid. Meron, ha, Phoenix. Tangina, kanya-kanyang atras, oh. Ang ina, wala pa akong maps. Ako na umarap eh. R. Elo niya pinupunta nyo. R. Pasok R. Pasok R. Hindi yan pa iakit. Dito yung mage. 3, 2, 1, tara R2. Masa-sandwich tayo dyan. May manggagaling ng mid. Oh, baba. Pa-laser. Dali. Pa-L1 na yun. L1 yan. Nag-clash siya L1. Nag-mid. Nag-mid, boy. Mid. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Dali. Tingin hagdan. Grabe yun, no? Gumagapang, oh. Nakapiyo ba yung mga yan? Tangina, tapos na kami mag-clash, boss. Ngayon lang kayo nakaakyat. Tolepes daw. Yun lang. May 3 siya, man. Oh, bito MH. May 3 siya, man, dyan. Bito MH. Party ko. Ayun yun, ha? 3, 2, 1, tara, laser. Laser. Ito, L2. Clashing L2. Wala, putang ina. L1. Ay, putang ina mo. R1 na tayo. Ready, papasok Phoenix. Oh, 8, 7, 6, 5, 4. Nag-SP, tara. Image kayo. Dikit tayo image. 3, 2, 1, tara ba? Wag. Ito, HR. Balik. Balik ka. Balik, hindi ko na orasan yan. Pwede na iba, boy. Pwede na iba. Pasok L. Putang ina mo. Ayun, oh, galing L2. Imrod. Oh, balik L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. Okay na? Oh, bito image. Galing L2, ah. Oh, macro.
Pa-laser. 3, 2, 1. Tara, go, laser. Dali, may ipit yung Phoenix. Ayun na. Andito yan, boy. Lower L2. Lower L2, ha. Pesto. Kanan muna. Ready. Buka. Tulak L2. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak L2, boss. Wala ka. Okay, hindi na tagal magtulak. Tangina nyo. Nagtuturuan kayo. Sige. Sige. Low L2. Linis. Likod. Likod. Likod sa bilog. Meron, ha. Oh, basta tayo. Tapak L. Okay, inang kalat. Gaga. Salin nyo muna yung nadisi nyo kaparte, boy. Tapos tapak L. Tapak L, tapak L. Okay na? O, 3, 2, 1, trapasok. Ang tagal naman masali nun. 8, 7, bitaw image, 6, 5, 4, bitaw image, 3, 2, 1. Up, pwede na. L2 sila. Okay na? 3, 2, 1, tara tulak L2. Tulak L2. L2. Wala, bumaba. Nagpa-L. Tara, laser. Pa-laser, boy. Pa-laser. Laser lang, laser lang. Laser. Lower R. Lower R. Tara, lower R. Lower R. Ito, lower mid, lower mid, lower mid. Lower mid, ha? Baba. Uy, lower mid. 1 up. 2 up. 3 up. Akit agad, akit. Phoenix, 8, 7, 6, 5, 4. Portal side, 3, 2, 1. Up. Pwede na, Phoenix, boy. 2. Up. Pasok kayo mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Chaos, papasok. 8, 7. Portal side. HR muna. HR muna, HR muna, linis. HR muna, linis. Chaos, ready. 3, 2, 1. Up. Pwede na, chaos, chaos. 2. Up. 3. Up. Chaos, 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 chaos. Tapak mid patay, ha. Tapak mid. Ay, puta, nag-unli. Sige, palag nyo. Tapak mid patay. Kaya ba? Kaya ba linisin? Kaya ba? O, pasok mid. Wala nagsasalita. Sige, palag. Bilangan nyo sarili nyo. Pasok mid. Unlihan yan, boy. Pasok. Pasok mid. Palinis. Sa bilog meron, ha. Piling zombie. Pasok po. Kung ina mo, boss. Pasok mid. Okay na? Pasok mid, boss. Wala na? 7 minutes na lang Bitaw image. 3, 2, 1, targo. Baba tayo. L1. Bili ka sa ID pag reset natin. Tara, akyat. Ready, 1. Up, akyat, ha. 2. Up, putang ina mo. 3. Up, akyat. Dami sa agdan. Ang lala, oh. Patintero, oh. Pasok L, boy. Pasok L. Hagdan, ready, 1. Up. 2. Up, Phoenix, ha. 3. Up, pasok L. Sige, 5 minutes tayo, akyat. Bili ka isang CD, Toti, kung okay. Pasok L, boy, boss. Bilang. Pasok L. Bilang kayo, ha. Okay, last clash, boy. Last 2 clash. Putang ina mo, naglalag yung ko. Pasok L. Ubos ba? Linis, boy, box. May pula pa, oh. Boss. Palinis pa, boss. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L. Pareho sa boss. Yun, nireso rin. Pasok L, bitaw image. Pa-BA naman, May. Ano naman? 3, 2, 1, tara, akit tayo. Akit na, boss. 5 minutes na lang. 6. Tara, makro. Baba. Low flat. O, yan o. HR muna. O, balik ka R2. Phoenix. Laser. O, tangina mo. Nanggigigil. Low flat agad yung iba. O, balik. HR. Galing low flat. Okay, palag. Chaos, ha. Galing R2. Chaos. Galing R2. Uy, palag. Puta. Patay ako, bay. Gago, ang dami nakahawak sa akin. Bitawan. Inaabangan lang po siya. Chaos, gago. Reset. Wala, pipindot yan. Tapak R. Kawawa. Pasok R.
Pasok R, pasok R. Sige, tatakbo yan. Pasok R. Pasok R ah. Okay na, bitaw MH. Pumindot ba? 3, 2, 1, tra R3. Sige, R3. Ayun, nag-clash sila. Sige, pindot tayo. Nag-clash sila eh. Sige, akyat. May kalaban ba Nimrod muna? Tulak niya Nimrod. Pindot mo na, ano? Pag ano. O, computer agad ah. Computer agad, boss. O, wala dyan lalagpas sa arko ah. Sa paliko ah. Lubog nyo dito, boss, para hindi kayo maray-clickan dyan sa, ano, sa bungad. May maray-clickan dyan ah. Kamura-mura. O, sa marunong, kaliwat kanan sa poste. Yung hindi lalabas, no? Yung marunong, no? Yung hindi lalabas po ah. Yung titira lang dyan sa poste. Huwag kayo dyan sa labas, Altea, Nix. Huwag kayo dyan sa bungad. Ipasok nyo sa computer, boss. Kahit doon sa gilid, oh. Easy. Kawawa talaga. Pag natira kayo, wasak to. Ang sarap nyo sirain dyan, oh. Bungad na bungad, gago. Tangina. Ayaw ipasok, gago. Boss! Alam nyo ba yon? Galing R. 1 up. Tangina talaga. Wala lalabas. O, kaliwa naman. Yun, tangina. Hindi na bumalik yung iba eh. O, reset. Ang tigas na kasi ng mukha nyo, boss. Tangina nyo, nasa gitna talaga eh. L, pasok L. Pasok L. Kawawa ang pota. Wala na daw CD. Clash na lang to. Ayun nyo naman kasi tumabon eh. Poking ina. Bitaw image. 3, 2, 1, try L3. L3. Lop, L3 ha. L3, L3. Clash na lang natin to. Poking ina nyo. O, 3, 2, 1, tara tulak. First target, buka. Patayin nyo. Kaliwat kanan. Ready 1. Up. 2. Up. Chaos pa. Chaos pa. Chaos. Tulak nyo R3. Tulak nyo R3, tulak. Clash na lang to, boss. Ayun nyo pa rin sumunod. Ina nyo. Ano mo? Walang magre-reason yan. Gago, wala namang AFS eh. Sige, walang magawat eh. Huwag mo na ipindot dyan. Clash na lang tayo. Okay nga na, hindi naman nakikinig mga to eh. O, yung mga buhay, babae, R1. Tapakarawan patay. Tapakarawan patay. Image kayo, boss. Yung mga nasa MF. Dito image. 3, 2, 1, tara R1. R1. Pasok R1 patay ha. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1, pasok R1, mabibigyan kayo dyan ha, kayo sa bilangan nyo yan. Papasok kayo dyan, bilangan nyo yan. Hindi na tayo pipindot, tangina, sayang lang si CD dyan eh. Pasok R1 ha, pwede na iba boy ha. Pwede na iba ha, pwede na iba boy. Oh, tangina, hindi pinansin yung OT. Nakapihi yung OT boy, baka gusto nyo pansinin. Yawa, talaga boy, dami nakatutok sa akin boy, di ako magalaw. Wala, tangina, yung mga sordi nasa labas eh. Oh. Final. Okay, pasok R, pasok R. Wala bang reso? Okay na, walang nagre-reso. Pasok R, sige, R, pasok R. Tayo nyo ako, ayaw nyo ako reso eh. Okay na, bitaw MH. 3, 2, 1, track at R3. Doon magka-clash yan, hindi bibigyan ng ano yan eh, chaos yan sa HR eh. Dip ba natin? Sarap sana ni Nimrod eh, 0% eh. Tara, akyat. O, dip daw natin. Uy, wag yan. Uy, anong gagawin nyo dyan? Dip daw natin, macro. Likod MF. Chaos tayo. Ito, L3 galing. 3, 2, 1, tara, tulak L3. Tulak L3. Ayaw nyo? Ready, 1, up. 2, up. 3, up. L3. Gago, namatay pa rin sa Phoenix. O, balikan nyo MF. MF, Phoenix, MF. Phoenix, MF. Ay, salamat. Naka-experience din ng reso. Nag-dep na mo, gago. Napaliw. O, reset tayo. Tapak L. Mid. Tapak mid. Gago, nabaliw. 3, 2, 1, tara, pasok mid. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Up, pwede na tayo, boy. Nice G, nice G, nice G. Nice G, putang ina, grabe si Tyrell, oh. RBH, lilink na naman yan, boy. Isa lang yung axe, eh. Maglilink yan, isa axe, eh. Tawa na mag-top for sale. Ayan na, yari na kay Tyrell. Tawa na mag-top for sale. Sabi sa'yo, Tanda, mag-iiyakan yan pag dinat mo eh. Kaya, Sinalubong pa natin, gago, umiyak. Naungawan, eh. gagawin ako. Unang nag-react ba yung commander, gago, kaya nag-shout yung mga iyakin. Halos dami nakatutok ba? Ang hirap gumalaw. Umiyakan. Ang ina, nice. Uy, salamat sa 18 viewers natin dyan ah. Salamat sa mga nunod. Ulit tayo, boy. Nice. Gago, alam mo, big deal yung room sa ano lang, ha? Gago, umiyak. Big deal ba yung room sa inyo, bay? Okay lang yan nyo, makatanga talaga kayo. Bibi ka? Wag na rin mo. Ang ina sa inyo na Nimrod na, pakialam ko dyan. Mga tropa ni Panot yun, eh. Okay lang yan, sama nyo pa si Panot. Eh, sige na mo. Kasi kalbo eh, mga tropa mo against sa atin eh.